फाइ मानजाक फाइनाय म स्निजिबा लुकु रायजो साल पालायमानि फांसनाव सेलिब्रेशनाव Honorable Chief Executive Member যিনি দায়িত্ব আরো Honorable EMs যে প্রেজেন্ট দংনাই EM Health EM ICA EM Fishery তাই others dignitaries Tinaro additionally CEO are present 71 battalion CRPF ni যত হাই অফিসিয়ালস আরক্ষা দপ্তর ni যত বারজামানজাত অফিসার্স রক এডিশনি তাই কুবিনি যত অফিসিয়ালস প্রেস মিডিয়া গোবাংমা স্কুলনি লাইক মনফোর্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল শাসা একাডেমি কম্পই একাডেমি আরো খমলঙ্গ তংনাই একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলনি তাই গোबांबा आरो भाई मानजाक फाइनाय खाकाहाम नायथक नायथक चिनि हानि फिउचारक आरो जतन दिनैनि म सेलिब्रेशन न नायनाय हिनि फाइनाय रगनो आं देवायसा हाय हाय पाइफलाया सबानि चिबाय रहलै कक बाराखाय सामानि सिगां अबल मासानाय जिनि भारत हा कतरन इंग्रेजनि याकनि बियोगनानि बागै कोटि कोटि যারা থৈলাঙ্কা বংনি থৈনি বিনিময়ে সংতিনি স্বাধীন ভারতবর্ষ হলাইও ভারত ইন্ডিপেন্ডেন্ট মামানি পরে পয়লা বাইকে সংবিধান স্রামজাকনাই হিলাই কাইসা ড্রাফট খাইমানি পরে जों যত সিও জাস্ট रिमाइंडर 26 तारीख नवेम्बर 1950 अबरो गसिना हाजाका 49 गसिना हाजामानि परे 26 नवेम्बर 49 गसिना हाजामानि परे 1950 दिनैनि हाय सालो 26 जानुवारी नो रिपब्लिक डे हिंदी बा इंकाय गणतंत्र दिवस बांग्ला बा प्रजातंत्र दिवस कक बरक बा लुकु रायजा साल नैजों बाराय दङ बरकनो बंनि थै गोथारबाय भारत बियोग जाकमानि बेलाय बेलायके बरकनो मुइथुमानो शहीद बंनि थैबाय जों भारत स्वाधीनता मानमानि जों दिनै आरो बखर कुचुक खायै बासाय दंमानो এবং मबो ठीक बिफोर 75 years 75 বছর सिगां जे संविधान सिनाय जों बर' मुसलमाननि कक जे बरकनि कारणे তিনি ভারতবর্ষব কাইসা রাজ্য তমানি পরেব কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট খালাই 6 শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইন্ডিয়াও 10টা জায়গাও দङ সেই ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর বড়চং বেলায় বেলাকে হামবাই মাইয়া ফালো
वारमा सिंसा 75 years सिगां भारतनि संविधान श्रीरांगमानि म संविधानो इक्वालिटी जातिनि बागैनो समान अधिकार कक सानानि अधिकार अर्गानाइजेशन खानानि अधिकार कानानि चुमनानि बिनि कक बिनि चुममुं जत्तनो और याफारि क्लांखा बनसं हामनायबा याफारो बने बागै तिनिजों बन मुचुमा खुनाय म लुकु रायजा सालनो रोगै जों तिनि आरो सेलिब्रेशन खायमानि लगे लगे मक्कब मासावो जत्तनो सायमानो 1984 17 अगस्त भारतनि लोकसभाओ संविधान संशोधन खायनानि बागै देन प्राइम मिनिस्टार लोकसभाओ बिल तिसाका 17 अगस्त लोकसभाओ बिल तिसामानि परे भारतनि जे परिकाठामो गणतांत्रिक जे सिस्टेम राज्यसभाओ 23 तारिख अगस्त 1984 राज्यसभाओ बहायनो आरिनमासनि सर्वसम्मतिक्रमे 6th Schedule District Council जिनि अतिप्रा हास्ताओ चालू अंगो तिनि म 6th Schedule District Council नि हेडक्वार्टर अब खोमलुं तबो 2021 थाकुक बुकुग्रह सुदी नागरिक बृंद लुकु रायदा साल कथारनि अजराग त्रिपुरा संघुक मुलुग बाइथां नायकलजा हांकर कपचा that is Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration एंगै जत लुकु रत्न आनि खापांनि हामजाखुं ते हामबाय याफारो प्रजातंत्र दिवसेर এই শুভ লগ্নে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সকল নাগরিককে আমি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আজ আমরা মহান ভারতের ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করছি। আমি প্রথমে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকল বীর যোদ্ধাদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, যারা আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান করেছেন। এলএম বাকন তুই তংনানি থান থান কপ্লাই খে তংরানি থান সা তংনানি কথামং সিরিসিতি भारतनि हुकुमुन बरम रमानि बिसिंतुइन लुकु रायदा साल पालाय मुंनि ककगुमा भारत एलएम बागनि कक याफांग सुइजा तंग आबना आंकरिनाय संविधानेर आदर्श मेने चला देशेर सार्वभौमत्व रक्षा करा देशेर अखंडता संहति ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি মর্যাদা প্রদান করার মধ্য দিয়েই প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের যথার্থতা রয়েছে। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় যা উল্লিখিত আছে তা আমি পাঠ করছি। কোট উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949,
do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution, unquote. আজকের এই দিনে 1950 সালে সারা দেশব্যাপী এই সংবিধান কার্যকর হয়। ভারত প্রজাতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দেশ। এই দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাগত অনেক বিভিন্নতা রয়েছে। এই বিভিন্নতার মধ্যে একতাই আমাদের ঐতিহ্য। ভারতীয় সংবিধান আমাদের মৌলিক অধিকার ভোগ করার যেমন বিধান রয়েছে, তেমনি এর পাশাপাশি আমাদের মৌলিক কর্তব্যেরও উল্লেখ রয়েছে। এইগুলি হলো জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সংবিধানের আদর্শ মেনে চলা, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, দেশের অখণ্ডতা, সংহতি, ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি মর্যাদা প্রদান করা ইত্যাদি। ভারত এক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। প্রত্যেক নাগরিকই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে। আমরা অবশ্যই আমাদের স্বাধীনতা ভোগ করব, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা যেন অন্যের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।